أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أفضل المعرفة معرفة الإنسان نفسه، عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه. امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فقوسی کسل میگوید انسانی فری چوک پتسا بهترین معرفت کو چیز ولا سوسوش اسمید کوئی سوسه باری نو فکر بیاید کوئی سوسه اعمالی نو فکر بیاید کوئی سوسه حالت باری نو فکر بیاید کوئی سوسوش اس نارنا خداش اسمید دو چاز ولا کسل میگوید مالا ده شخص به که تعجب بود कि ख्वांग ख्वांग मिशेस पयत पे इंसान को निका सोसो मिशेस पयत पे इंसान को निका ताज्जुब बुद दो चार जे बने कोला ख्वांग मिशेस बने कोला खुदा पो कोए सुखान आशिक पो कोला चिको से दो शेस पे दो चार मिशेस पे जे बना मतंग मत सोसे नु मतंग से फिक्र मा बेसनारे चार जे बने फिक्र भी आयत कोला याओ फरी सवाब स्केते जासे लम्हा चिक घंटा चिक फिक्र भी आयत को सब दुरुची इबादत पर से अफजल है दो ची भरी से बना फिक्र भी आना गौर फिक्र भी आना मताला खुदा मालूम गत आइमा ताहिरीन मालूम गत सोसो दन चुप याशी वजिन गत वना दो अगर मताला सी चार सा दो मत ना लेना दो वखला चिन से बना मताला मारिफत को मायो भी सूरतेनु खुदा ला मता इबादत को मताला सी चिव से बे ये गयो से खुदा पर शेष पर बस منگا چیک منزه چیک لاکوسی پیاق چی بیلیو چگلو لحمو سپاتان چیکا بنی اسرائیل پی زمانے نو دیکھنا دے پیغمبر کلا تو منا پروردگار دیکھو چام چے رنگو چنو کلا چام چے شو مقام چی تو خس کے بهشت نو یود کو چانگین پیاق نو دیکھنا کوئی مقام کو تریسی نے جو کلا مقام کو گار بهشت نو چام چے بلند مقام چیز انا و یا کلا فوت سے تنس وانا یو پتھلبت پینسس پروردگار خود تے عبادت پہ دوسرے نو کیا سوچ کوالے چ کون چ کیا صحبت پہ اسکڑ بڑے تریس وانا دے پیغمبر کو شخص دا شاید حضرت موسی تو کما کو یقینی میں بہرحال دے پیغمبر کو شخص نے کولا تریس انا یہاں سے الحمدللہ کہ دے تے دی عبادت چ بن چاوی کھانے کمی میں تازه وانا کمی چ کیو اور چامت پا چیو سے وانا خدا لا بوبی سبحانه دیس مرسی کا ما چون لزای بھی کو پا کوئی عقیدو دو ہے یعنی معرفت کو میں پنا مطلب چھول لبس پہ عبادت کو لچان علی میں خود اس مرسی کا آمد ہو مدتی کا آمد ضائع گت خدا ربوبی ہے سب پنا یو ضائع بھی کو پا تیوی کرتریس انہا کھولا چام سے مرتبہ مہنارنا مزاقشا ورنہ یا حساب پر انہیں معرفت حساب کو خدا سے عطالا نخوشن یا مطانا نا یو سے چھوک یہ مطانا ما روپے فیدشتون روپتا سے یو بہشت اس گونا ناجوہ تہنارنا چھوک مطانا هو يجنا كسكول سوز رنتها يوشو أما تأخير بحر المؤمن لا وثن من ده مقام من تلقى مسا كم بدو جازه من دوسرا تعالي كدنيا كمختصر زندگی بيت يوشي بس سمعتان قرد لكن أول زندگی تا أبد في زندگی دو فريق أسر يوم أمير المؤمنين غتي سوسولا سوسه نفس کوشش نارنا كهلا خدا شس بي دو چين زبنا متى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين متى دي متي بدن کو معمولی مشس دی دیو لیکن یعنی مختصر 5 فٹ 6 فٹ دیو بدن کو جانے لیکن معمولی مشس اور دیو چین سے اور دی بھی کسل بھی دواؤک فیک وما تشعر وداؤک منك وما تبصر اتزعم انك جرم صغير وفيك انت والعالم الاكبر لیکن کھانا لینے مختصر دو پیش است کھانا دو مختصر چی مشیز بلکہ کرین پورا دنیا چی خواہ یا بینو خدا اس احمزات کو سی غطیر یا مختصر بدن کو بینو خدا سی عالم چک دی بینو سمائی بسیت بھی دے بھی کھنا دی امام جعفر صادق مفضل سے روایت بھی جو امام جعفر صادق نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تاکہ مکتبی نکو سی علم حاصل بس پہ کتی صحبت حاصل ویسے معرفت نگاہ سے یت پہ خاص صحابی چکی جب کونے لے جاکچک قوم مسجد نبوی نو شخص یت پا دبی کھنا دہریق سوم یعنی خدا اللہ میچھس کن منگاق سوم بجی کونی سی زندیق زلتا دو
دوني سكارة تغنيتسو شكرا تغنيتسو زبنا دون كنت ميتاخو ابن أبي العوجاز الوجيك ابن أبي مقفع وأبو شاكر زرويت بي دي سانكوسي كونيسي كارا كولي تغنيتسو كونيسي شكرا تغنيت زبنا دي خانه كابلا توا بكن غاما دون غاما حيوان يعني هذا بس دون غاما حيوان دون انسان में दियो तो दो सौ से दियो देवी खाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला यो चा इंसान चीन यो من एक गामा مثلا حيوان दियो चीयो जे वला या على दियो ले अजीब शख्सियत ची दियो علم معرفت गासियत भी शख्सियत ची कोला فيلسوف ना कोला चीजेर बमिगा को छोगो दानिश मन ची के अच्छा और हम सोचे चिक सवा चिबे को चिचोस चीन गा चोस चीन जरे और खोसी इमाम फ्यापो सामरा को थन माने इमाम फ्यापो सी कसर क्या रति तवाह बेखान को ध्यान हैवान से सा द्यून क्या पता से द्यू अफजाली दो ची फरे अफजाली जरबाना ले द्यू हद अकल सोसे खालिक ची का कोनी अकीदा यो सोसोल दान चुप है पे खुदाई का कोनी अकीदा यो खुदा ला कोनी से इबादत बे क्या खुदा ला समनाई बे क्या दहरियाइन ये जो क्या बेदीन क्या खुदा ला समनाई बे देख न कोसी तसवाल ची खाई देने बस बहरहाल कोला अंदाजा सोले द्यू कुछ ओ भी नहीं ना वले दे हिसाब को को सोच रहा था खुदी दे दोस्त को नहीं देवा सोच रहा कोनी से ग्राफ पता हम ले दियो मा अजब मियोत ना लो खोसी दिने दिने जरे दे हिसाब को बैन छोस्ता कोनी से देख रहा कोनी से जरे या कोनी या इस्लाम को खत्म बेला ची बेर को स्पिन जे बना मतंग से सोच या कुरानी आयत को निका मतंग से होबत चीज़ अल्लाह इश्काल क्यों है कुरान को भी क्या मतंग से इश्काल क्यों से कुरान को भी नुक्स क्यों ना रहना कुरान को सा म्यूनी नजरे जो खत्म कर पैगंबर क्यों भी इस्लाम को सा खत्म कर अच्छा जो देवी अलावा यानी खुद पैगंबर का फासा अकीदा खत्म कर वो अच्छी गामा यंग मतिशोस पे लोग इस्लाम फासे दहरिया मज़हबी लोग है कौन इतनी संभव बेस्ता कौन इसी चिबे बोले चिबिक जे बोले या बोले क्या से सोच कुरानी आयत को नहीं क्या गलती भी में कोशिश बेस मासिक देखो बे दी कुरान युद्ध पे देखो गावा भी उसे ना कोनी मज़हब का मतान से बातिल बे देवी खाना कौन ता एलोला या अंदाज़ा बेस एलोला कौन दम से थोड़ी आया जगह भी था मक्की मस्जिद खाने का भी कौन त्रिस्ता चिक चिक बोला चिला नहीं खाना जाम हम से दबे नोक्स चीज़ है वरना चिक को सीजर ابن अबी العوجاز लेंगाना मायाजिन देखो पूरा साल को माँ से गौर फिक्र बेंदुक्स या आयत चिक पे का फलम मस्ते असुमिन हूँ खलास या नजिया या मने या भी फजीलत को या भी देखो भी मुकाबले नहीं या चाह समझो भी या भी का गौर फिक्र बेंदुक्स खाट या मरे चाह जवाब चिमतो दो चाह जवाब दियो हज़रत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ कुरी फोनो बिन्यामीनी कुरी चल लजाक से फोनो नज़र पर जुदा दियो को कुछ लिहाजा कोई एक जामिन किताब लोग सोच रहे बीवी खामला या भी खामला योचो फांसी हो बालिग दोपहर यंग जामत हो देन एची को जरे अब्दुल मलिक ज़रवायत को जरे ना साल भर पोंगासी कुरानी आयत नंबर 73 सूरह हज दीवी नुगासी गौर फिक्र बेंदु लोचियो जबन या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ديو كفار کو نبارے نوی بت پرست کو نبارے نو پھر دی آیت کو ديو چین سے بنا کو پیغام خدای قسم اس لے بت لفظ خلق کو کتالا غور کش نابس کتالا مثال چک منت مثال کو چین سے بنا دے مثال کو دوئی खिताना खितान इफ्चोल बायत पे बुत को दूंगा मदम से अगर चिची मदद बेसे चौथ साल खिताना से ब्याह बुच खिताला दच पंगन में खुदा से कसर अब पारी पोने ने चुक सते वदस ब्याह बुच खिती खुदा द खिती चीज रला खिती बुत को गामा खितान गामा दम से खिताला ما يازبي أبو شيء دان شو بيجي دي خدا سكاسامي ولا ويش لو وإيه يسلب هو داده بيكنا أغاز يازبي أبو وسكيدي كنا تشيشي كوسه كيسنا يان كتاله يو زوني كيوم يد بكتاله همت مت بي باري كوتاله همت يوتش
لا يستنقذوه منه کوئی کہ کیوں میں مت ضعف الطالب والمطلوب انا کتانا کتی خدا کن یعنی بت کن سام سے ضعیف اور سام سے ذلیل ان کو کتانا یہ کہ پتہ ہے دی آیت کو نو پورا سال کو یا بھی اور بندوس یہ بھی کہ یا چا جواب چی مت ہو نیس پوچھام سومر سیزه ولد ابو شاکر دیسایی روایت پیدا شخص کو دیا ونملنا سورہ انبیاء آیت نمبر 22 لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا یعنی خدای کسان دی دنیا به خدا نیست سوپنا متا زبط جو چیک پوفچانا چیک پوفشیک تو پا یعنی خدا نیست سوپنا نه کون کبھی دیوینو دو زوم بیمت پا فساد گوین پا یا آیت کو یملا مفهوم کو معنا کو ملا سمجھ مایوما سال پرگا اور اچ کو زرے تا ابن مقفع زر ووسی خوش زرت ماسی سورہ ہود آیت نمبر 44 دیوینو لو پورا لو کور کو ماسی غور فکر بندوس دو چیز وقیلا یا ارض بلعی ماءک و یا سماء اقلعی جو گے وخلا وپین زبنا دیو ابا حضرت نوح پیغمبر فقوسی کشتی فچوس نا قوم پوسی قبول مبیاد ہو مبیاد خور بنا خدا سی حکم تافین پا وقیلا ضربسو یا ارض بلعی یعنی زمین و آسمان کا عملہ زمین کو لذیذ کیا کری یوت پہ چھو باہر پھیوں آسمان کو لذیذ یوت پہ نم کور پکھا ہلو ونی یا آیت پہ کھما سی غور و فکر بندک سنگلا دیا بھی جواب کو مت ہو دو اخلا حشام بن حکم تادیوسا امام علیہ الصلوۃ والسلام في حق خاص صحابیوں ہونے سے روایت پہ دی میں گب شکوسی اور قرآن بارے میں دی گفتگو بیریت سو دو اخلا امام في حق دی بھی کنا امام في حق ورگل شخص شقنا امام في حق سی دی آیت پہ تلاوت ہے سورہ اسراء آیت نمبر 88 قسم يقول لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوه بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا امام چی کسانیوں کھولا امام کسانیوں اگر تمام جن و انس گاما جم کی جن و انس گاما جم سو سے کھولی سی قرآن کو چخ چکیوں نگزر بیسو نہ کھولا میگن بلکہ قرآن کو پورا کھشو قرآن آیت چک نہ برابر تمام جن و انس گاما جم سو نارنا کھولا کھو میگن میدیاو پر معجزہ انجلے قرآن پیغمبر فقط معجزه این ضربه چی فرید ولی یا سولا میگن مویول معجزه است من ناگه یا چیکلنگن می چیز بولن معجزه ضربه من بجوده کویو چه فصاحت و بلاغت یت پین سکم چی بین سکونی زونه ده زمانی جاهلیت دوران اینو خانه کعبی که کتان بیس پی شعر کن کنی فعلا تامی هر ایک لا کتان لگی پی پی شعر و شاعری بین کنی ده شعر و شاعری بیس پی تعلیمو شعر کن کنی فعلا تاسنه اولا چیلنج بین کتاب سوچی گیو تا دیو چوک شعر چی یا سویر بکن چی زره چیلنج تامیز دی وقلا پیغمبری فیاقوتا پیغمبری فیاقوتا نگار درس چی گینو نگار استاد چی گیده و نگار مدرسه گینو سواق چی زیر فهمید یا او پری امی زیوین جوده استاد چی گیده و مزگوز پیچیک اور دیچه حسابو علم وانا پیغمبری فیاقوسی آیت چک دیکھا دھوتا دی آیت کو چند پزے ونا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتِ یا اولی الالباب عقل من کلا خطاب بسے قسم کتالا اگر عقل یندارنا قصاص لن منو کتی زندگی یو قصاص پچی نہیں ایوڑا وی دے ایوڑ دف دارنا کتی زندگی آرامی کرگل بھی لدی چیلی آیا چی اردا بنا آرام گوئے قصاص پو یوی دوسرا دنیا کا مشکلات وہ گاما چی مجرم کن قاتل کن کو فتا منا کونی آڑا بے قاتل پنا دکھونا اگر کون سزا تھوپ سے کون پھانسی سو دارنا یا سونا جڑا تو منا گونے یا آیت کو تامنا کھون چک لدی بھی جواب مایو کھون گاما پریشان سو من دارنا کھون گاما فسی ہو بلیغ انپا انہوں کونی شعر کن زی ونہ شعر کن کتی اشتاس نامونی کا شعر زامی گسرین کنی کا شعر تامی خلوط آمی دیتا سو بھی شعر بیر کن کونی تامین سو لیکن پیغمبر فی اپنے دیوی آیت پر مقابلین کون کیوں مانگیا مفضل بن عمر شدینا روایت پر کو جاق پر لجاق چک پیغمبر فی اپنے قبر مبارک درمیان شخص یاد پا پوری فی اپنے فضائلنا مناقب دیون سانکو سے زرے نیت سکلے دیو چام سے چوکو مین سو یا دہریہ سانکو سے کہ خواہ دنیا گاؤں سے خواہی حکومت بے سے خواہی سے چیزر اللہ اسلام کیوں چک سے گاما کھوری تابع بے سے کھوری میتا پو خدا ہی میتا پونا برابر لکھیوں سے نیمارا دفاع کا کھوری میتا پو بھی شہادت کا چک پر دلی عجیب شخصیت جی
وانا دیگه می ده حساب فصاحت نه بلاغت که گاف هیت پی دینی عجب شخصیت چکن سو وانا دیوی خدا کونی ده پیغمبری فقط که اعتراض بیانه دی مفضلی سی کلا خواهسنا خوشی زسیله لی ابل آجا کانگ سی کان دشمن خدا کانگ پیغمبری که زرد کلا خواهش جا خود چون چی خواهش خیلی که زر بنا خوشی لی ده فارسی کنی شیچو کاسه از آش داختر بلو پچسا خودو ایشن سوگو زوی دو کنی دو مطان چیز رد بستی که مدعی سست گواه چوسی دو زرده لی غیا سے امام جعفر صادق لا غیا یو چزره قبیله کل خواو ہمیں کیا دوسرے لیکن کیا کوئی شاگرد چیز زره کیا دے حساب کو کیا خواو ہمیں اگر کیا دی حساب کو کیا غی کا اعتراض نہ کیا اگر فیلسوف چیز یا کیا دی چیزات کو نیو نے معلوم چیز نہ کیا غیلا دلیل می کا جواب بھی تدو من کیا چکے تو کیا کرتا میں غی وقت میں کو دوز ان موسین جازے ولا متا سے گا چیز اگر چی میں دلیل چی نہیں بہت آنا ضرور گوش جدے دلیل چی میں پچھول آتا خوب ان کھول بنا دیگو میں کھول جس دلیل یوتنا کیا دلیل کو پیش دو دلیل میں نہ رہنا کیا سو سے امام شتر سو میرا جواب کیوں خواہ چوک سے کیا سے دو بسے زبنا کھو غم و حسین امام شتر تھا چی سولے مفضل زبنا دینے سوجو کھونے دینے اعتراض چی بے سوک زبنا چامی گو کیا انشاءاللہ کیا مرید بہوں ما كان دي قامين تعليم من توحيد مفصل زي بيشوفي دبي دو كائنات دن ما يتبي دبي كان متي انساني بدن وچي وسمتا دنيا کا وسه چي وسمتا هم استنو دوك سے چي وسمتا دغاوي تمام چیزات گاما امام ابن حبوسی دي توحيد مفصل زي بيشوفو ونو کسر بيسيتي امام ابن حبوسی کولا جامنگس درس من سے انشاءاللہ دیا درس کن یہ تیس خدمت اللہ اس کے پیش بین وصلی اللہ علی محمد و آلہ